आतां केबल कटिंगाचेर स्टे घालपाचें म्हणून हें केल्लें आनी सो दे वॉन्टेड टू आर्ग्यू सो ताणें जजान ताका सांगलें तूं आपूण स्टे दिना म्हूण तूं आर्ग्यू कर नाल्यार डेट घे म्हणून 18 पार्ट तो मागीर स्टेटस को हे ते रिजेक्ट हायकोर्टा कडल्यान ऑल गोवा इंटरनेट सर्व्हिस प्रोवायडर्सांक कसलीच थाकाय ना. वीज खात्या वतीन सुरू केल्ले केबल कटिंग ड्रायव्ह थांबोवचें ताचेर कोर्टान स्टे दिवचो म्हण इंटरनेट प्रोवायडरांनी पिटिशन फायल केल्लें. मात तांची मागणी कोर्टान मान्य जाली ना. त्याच प्रमाण हाचेर फुडली सुनावणी 18 मार्चाक जातली. आमी ऑर्डर पास केल्या मात केबल ऑपरेटरांनी तांचे पेंडींग आशिल्ले पयशे आजून फारीक केल्ले ना. कोणी पेनल्टी वा लायसन्स फी लेगीत भरिल्ल्यो ना. तांणी ते पयशे भरपा जाय आनी मागीर कितेंय उपाय काडूंक जाता अशें एक्झिक्युटीव इंजिनियर काशीनाथ शेटये म्हणटात. मॅटर सबज्युडिस आसले तरी तांणी स्टे हाडूंक जाय मात आमकां लिगल ओपिनियन दिला आमी कट करपाक शकता म्हण. त्या प्रमाण आमी आजच्यान काडून क्लियर करपाक सुरू करतले अशेंय तांणी म्हणलां. मजगतीं हाचेर उलयतना ऑल गोवा इंटरनेट केबल सर्व्हिसीस प्रोवायडर्स असोसिएशनाचे सदस्य म्हणटात सर्व्हिसीस डिस्टर्ब करपाची ताकतीक ना. मॅटर सबज्युडिस आसून आमी वीज खात्याक केबल्स कट करचे न्हय म्हण मागणी केल्या. आमी सगळे गायडलायन्स फॉलो करपाक तयार आसात तशेंच फीज भरपाक लेगीत तयार आसा. केबल्स कट केल्यार 2-3 लाख कस्टमरांक ताचो त्रास जातलो. Technically, this matter is still sub judice. We have looped in a senior counsel, and the senior counsel has asked for his presence to be here in the court. And Honorable Court has given the time till 18th of March. 18th of March, this hearing is going to be done. Technically, this matter is sub judice accordingly. And as Mervyn has mentioned, that we have been there in the market since quite a long time. We are not fly-by-night operators. We are there in the market since almost more than 2 decades and so forth. There is no sense of any urgency in terms of disrupting the cables. I think we have managed to continue for some time. I think 18 days is not a pretty long time wherein you need to take some urgent measures now. These poles are standing from past 30, 40, 50 years and they can stand for 18, 20 days, 30 days more. So there is no sense of urgency in terms of cutting the cables. The exams are on. The court itself is on ISP operators cable network. So I think all these things are very, very crucial. These are essential services. My humble request to the department, Government of Goa, to please take certain amount of measures in terms of there is no intentional cutting which is going to be done just to demean somebody or some bodies. Requesting Government of Goa, requesting department, hold on till the time this next hearing is going to be done. Accordingly, we can have a discussion and continue with the discussion. So eventually, like Mervyn has mentioned, that we are completely abiding by the law. We have got the licenses as per the law of government. We are also abided by central government policy. We have been paying AGRs. We have been paying GST. We are absolutely okay in terms of paying the pole rentals. People are coming and giving some fake figures about pole rentals. That is absolutely not the right thing. I think we have to sit. All the people, those are stakeholders, should sit across and conclude amicably so that people are going to keep on getting the essential services. There is no disruption for the people at least. How many areas are being affected after this action? So we do not know. I am just reading through the newspaper that he is going to start the cable cutting. Is this intentional? We don't know. We have not got the reports that these are the towers which are vulnerable. There has to be a report which needs to be published that these are the towers which are vulnerable. Share it with us. We also come to know 30, 40, 50 years tower is standing and all of a sudden it has become vulnerable. Please do not make it intentional. Let us keep on supporting each other. Let's work together. If there are certain amount of discrepancy between the law policy of 2024 and 2024 where we are asking for certain amount of clarity. The way it was done by the Government of Goa in October 2023, wherein all the ISPs were called upon by Department of IT. Call us up, have a discussion, brief us the way you want to continue the business here in Goa. We are absolutely okay in terms of continuing in similar manner. The only one that suffers is the end customer that is paying the bills. This property that is being cut belongs to us. The end customer gets affected, and by law, we are not allowed to fix these cables. And as per the show cause notice, we have been told that we cannot make the cables up again. So in case if there is any cut which is going to happen now, customers, sorry, we are not allowed
as per the show cause notice, to make your connections up. So there can be a major disruptions if the cable cutting is going to be done. It's sad because we're reading messages that are already updates coming out on News Hub. Supposedly the High Court has denied interim relief. We haven't seeked interim relief. The case has been to be heard on the 18th. So we brought in a High Court advocate who today's judge has agreed that they will hear the case on the 18th. We just wanted to make the fact that Mr. Shetty has put out a message already saying that starting immediately they're going to cut cables. We petitioned Mr. Shetty, we met him there earlier in the court. And the thing about it is, we are not some new entity that just started doing what we're doing. We've been around for 20, 30 years. There is no hurry, there is no urgency. There are people that are desperate, that need the internet, businesses to operate, students to study, exams are going on. This has been around for a long time, for months. There is absolutely no hurry or urgency to start cutting cables immediately. So all we are asking is just use a little bit of patience. The portal is not open, which is the Gati Shakti portal, which is the most important portal that is open all throughout India, that is only not open here in Goa. That is a centralized portal where all the government agencies can communicate. So until the portal is open, until there is proper guidance, until there are proper demand notices to pay, there is no urgency. We want to come to an agreement. We want to work with you. Mr. Shetty, if you're watching, I'm sure you will. You've been very kind. You've been helpful in the past. All we are petitioning you is till while it's in court, till we get this resolved, just a moratorium on the cutting. We will follow your rules. We just need the... That the senior lawyer, ex-judge of Calcutta High Court, Mr. Tapan Sen म्हणून आयलो आनी हांगा गोंयांक लागून नियाल कामत आर्ग्यू आनी आमचो एजी आनी दीप शिरोडकर आर्ग्यू तांणी आमचेर बेजिकली स्टे आतां केबल कटिंगाचेर स्टे घालपाचें म्हणून हें केल्लें आनी सो दे वॉन्टेड टू आर्ग्यू सो ताणें जजान ताका सांगलें तूं आपूण स्टे दिना म्हणून तूं आर्ग्यू कर नाल्यार डेट घे म्हणून 18 पॉयंट तो मागीर स्टेटस को हे ते रिजेक्टेड द स्टे एंड स्टेटस को आनी 18 मार्चाक मॅटर दवरलें तांकां एमेंडूय करपाक जाय पूण आतां कितें आसा पळय तें आमकां तें बंचींग ते क्लियर करपाकूच जाय न्ही वॉट एवर आनी तांकां ऑर्डरी हांवें पास केल्ली आहा तांणी ते पयशे भरूंक ना सो तांणी ते पयशे भरपाक जाय आनी कितें उपाय जाल्यार काडपाक जाता मागीर कळ्ळें तुमकां पूण ते सगळे आमचे ओल्ड पोलार नवे पोलार सगळे मागीर ते त्रास जाता सो वी आर फॉलोईंग द प्रोसिजर आमी प्रोसिजर सगळो फॉलो केला तांणी ते कॉश करपाक नोटीस घेतले कांय जावंक ना आनी आतां आमी ते सगळें क्लियर करपाचें हें केलां सो पूण ते मॅटर सबज्युडीस आसा म्हणटात सबज्युडीस आसा म्हणूनच आज सांगलें न्ही सबज्युडीस दोन स्टे घेवंक जाय न्ही म्हणजे कोर्टान वचून घातले की तुवें कांय करप ना तुमी गेल्या कित्याक आमी कट करता म्हणून तुमी गेल्ले न्ही तुमी थंयच्यान स्टे हाडूंक जाय नाल्यार इंजंक्शन हाडूंक जाय दॅट इज वॉट बट आमी लिगल ओपिनियन आमकां दिला की वी कॅन कट वॉट एवर यू पण सध्या आता सर पळोवपाक गेल्यार आता म्हणून ताणी आर्ग्यूत ते स्टे आनी हाकाच लागून आर्ग्यू करतालो ताका आर्ग्यू ताणें करूंक ना न्ही आर्ग्यू ओके मागीर कित्याक आर्ग्यू करूंक करपाचें न्ही आर्ग्यू कितें म्हणटालो तुम्ही ते पेनल्टी घातलेली कोणी तरी भरपाक कोण पेनल्टी काय भरूंक ना आनी कोणें लायसन्स फी सुद्दां फारीक करूंक ना फॉर्माची फी सुद्दां फारीक करूंक ना मागीर कितें एक्शन घेतलो हांवें एक्शन दिलां मरे तांकां दिलां मरे एक एकट्याक 3.5 कोटी आनी कितले चालू आहा थोड्यांक डिपेंड अपॉन व्हडले आहा तांकां दिल्या आनी पेनल्टी घातल्या ताणें लायसन्स फी 5 वर्सांची भरूंक जाय प्लस कंपन्सेशन कितें कितें प्रॉब्लम केल्या तांचे भरपाक जाय आनी सेपरेट पेनल्टी घातल्या काडूंक ना म्हणून आज पर्यंत मागीर ते अजून भरूंक ना मागीर अजून कांयच भरूंक अरे ताका 15 दीस दिले न्ही ना जाल्यार आमी ते लँड रेव्हेन्यू कोडा प्रमाणे हे करतले न्ही तांचे कडल्यान तांचे घालचे आनी रिव्यू काडचे पडटा एक्शन घेवपाक आतां तुमी तोच ताका सांगले सबज्युडीस जर मॅटर आहा तूं पयशे तरी भर मरे मागीर पळया न्ही तुका आतां फायन नाल्यार कितें दिला ते पयशे तरी भर देन वी कॅन थिंक अबाउट इट न्ही तूं एकूय रुपया भरचो ना आनी आमकां कितें करप म्हणटा तूं तांकां तशेंच दवरप लोकांक त्रास न्ही ते आनी 15 दीस दिले तुवें टायम तेका हांवें 15 दीस काय दिवं ना आमी स्टार्ट केला सगळें 15 दीस गोंयांत तुमी सगळे कडेन आतां चालू आसा 15 दीस पेनल्टीक लागून Penalty घातला. हेका लागून काडपाक बिडपाक 10 दीस दिले तुवें पळोवंक ना ती नोटीस ते पण मागीर एक्शन सगळे गोंयभर चालू आसा सध्या हिंग आतां चालू करतले आमी आयच्यान चालू करतले आयच्यान चालू काडपाक सगळें क्लियर करपाक सर एक थोडे असले जाल्यार बांदून वयर केले जाल्यार ते बंचाचे बंच पात्रां तशें उपकारना न्ही आनी तूं एक पयसो दिवचो ना ते खंयच्यान आहा रेव्हेन्यू लॉसीस जावपाक जायना न्ही आमकां आनी तुका कितें आसा ते बुरशें दिसता सगळें आनी इट शूड गो अंडरग्रावंड सगळें अंडरग्रावंड जावंक जाय अंडरग्रावंडाक ताका हें केलां पणजे सुद्दां तांकां अंडरग्रावंड हें आसा सगळ्याक अंडरग्रावंड तांकां कंडीट आनी हें करपाक एज पूड रायट टू वे ताणें करून घेवंक ना ताणें मागूंक जाय करून घेवंक जाय
दे हॅव टू फॉलो इट अप न्ही. तें कशें जातलें नाल्यार आतां तुका कशें जाय जाल्यार तूं हांगा येता कोणाक हें करता आनी यू डू इट न्ही. फॉर्मां तुजी लोक आनी हें करचो ना न्ही. सगळे सुशेगाद आनी ते पयशे भरनासतना चलप आनी ती कंपनी आपली न्ही दुसरी कंपनी काडप. एकटो तर आहा तो आपल्या नांवार कांयच करना, तर सगळे अशे केक करून दवरला ताणें आनी कोणाक उलोवपाक हाडटा तो दुसरे कंपनीज केल्ल्या मनशाक. तांचे आमी वी आर टेकिंग इट सिरियसली. तांकांय आमी विचारपाचें आहा. आयच्यान तुमची सारकी परत एक्शन स्टार्ट जातली म्हणटा. आजच्यान स्टार्ट जावपूच जाय, जातलीच 100% वी आर टेकिंग वी क्लियरींग. थोडे तर आमकां करचेच पडटलें बिकॉज हायकोर्टान तांकां दिल्या न्ही आमी तांकां दिले सगळें करपाक. ते पयशेय भरना, ते हेय काडना, कशें जातलें. सो ते म्हणटाले की आमी भरपाक रेडी आसा त्या दिसा. मागीर कित्याक भरूंक ना तर कोणें. आमी दिला मरे, भरा मरे. ते तरी भरा न्ही पयशे तरी. ते म्हणटा चड पयशे जाल्यार कशें जातलें. इतलीं वर्सां तुमी भरूंक ना न्ही, तुवें भरपा जाय. अशें वन टायम भरूंक जाय की अशें आतां अरे ते कितें तरी भरपाक तुवें आमचे कडेन तूं कांयच भरपाक तयार ना, कशें जातलें. तुका दिल्या न्ही ऑर्डर, तुवें आमकां लेटर तरी करपाक जाय. तें कांय करूंक तयार ना. कांयच रिप्लाय ना. तूं खंय कोर्टान जाल्यार कोर्टान भर मरे वरांनी. तूं कोर्टान घाल, कोर्टान भर. आमकां कांय प्रॉब्लेम ना.